Halo semuanya, saya Bintang Saski Fitria dengan NIM 122100476 dari kelompok 6. Perkenalkan semuanya, halo, saya Arfan Novalan Fiarta dengan NIM 124100410 dari kelompok 6. Halo semuanya, perkenalkan saya Sidara Putri Anzeni dari kelompok 6. Thank you very much, Russia. We now go to Indonesia. His Excellency Mr. Sugiono, the Minister for Foreign Affairs of Indonesia, you now have the floor. Thank you, Mr. Chair, Excellencies, distinguished colleagues. First of all, I would like to thank South Africa for convening this important meeting. At a time of growing uncertainties in which climate change is accelerating, inequality is widening, food and energy insecurity threaten the most vulnerable, and geopolitical tensions continue to destabilize our world. These interconnected challenges creating ramification of global magnitude. And Indonesia believes that peace is the great enabler. If we want sustainable development, if we want successful cooperation, because without peace, our common agendas become impossible. And no country can address these challenges in isolation. Our strength lies in cooperation through dialogues, partnership, and trust. This is the reason we must revitalize multilateralism with the United Nations at its core. As the UN approaches its 80th anniversary, it needs to become stronger, more effective, and more inclusive, and capable of delivering real and tangible solutions. And for this, and for giving full support to the Secretary General's UN 80 initiatives, which calls for greater efficiency, stronger mandate delivery, and closer alignment with the SDGs, is crucial role that G20 must play. At the same time, we must recognize the urgency of addressing the financing gap. The SDGs require $4 trillion annually, and the absence of innovation and reform will only widen the gap. We need new and innovative sources of finance. Multilateral development banks must be reformed to serve the needs of developing countries, and equally important, we must also address inequality. It is not just a moral failure, but it is also a driver of instability, conflict, and disillusionment. And reducing inequality is the surest path to peace and prosperity. It must be at the heart of our collective agenda. And we have to decide either we allow fragmentation to deepen, or we work together to rebuild trust in multilateralism. Let us build a global order that is fair, inclusive, and sustainable. Thank you. Saya dari kelompok 6 ingin menanggapi pidato di atas. Cekidot. Metafora. Pidato ini menggunakan metafora untuk membuat konsep-konsep tentang isu global menjadi pendorong atau fasilitas yang nyata. Contohnya, perdamaian adalah pemberi daya terbesar bagi pembangunan berkelanjutan pada menit 00.46. Lalu ada juga statement ketidaksetaraan digambarkan sebagai pemicu ketidakstabilan konflik dan kekecewaan pada menit 2.6. Lalu ada pergerakan atau perkembangan figuratif. Digunakan kata kerja memberikan citra visual pada konsep abstrak. Saya ulangi, seperti konsep abstrak, seperti ketidaksetaraan yang fragmentasinya untuk mendalam. Selanjutnya yang kedua ada analogi. Jadi analogi digunakan untuk menjelaskan suatu proses atau hubungan sebab akibat dengan membandingkannya pada suatu yang lebih logis atau mudah dipahami. Seringkali menyatu dengan metafora. Perbandingan konsep sebagai jalan, mengurangi ketidaksetaraan dianalogikan sebagai jalan yang pasti.
menuju perdamaian dan kemakmuran pada menit 2 detik 46. Analogi jalan ini menunjukkan bahwa upaya kolektif memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sinkratik, yang dimana pendekatan idiosinkratik yang berarti gaya atau karakteristik unik yang khas milik individu tidak menjadi ciri utama dalam pidato ini. Pidato ini tentunya mengadopsi pendekatan yang sangat formal dan institusional sesuai dengan konteks forum PBB dan G20, di mana bahasa dan struktur yang digunakan bertujuan untuk menyampaikan konsensus, urgensi, dan juga posisi kebijakan Indonesia secara jelas dan persuasif kepada audiens diplomatik. Keunikan gaya personal atau idiosinkratik dikesampingkan demi kejelasan dan juga formalitas diplomatik, yang dimana pendekatan retoris pidato ini sangat mengandalkan metafora dan juga analogi untuk memperkuat pesan mengenai urgensi militerisme dan juga reformasi global. Sementara gaya bicara cenderung formal dan bukan idiosinkratik. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Stay tune untuk video selanjutnya.